Hi, my cuties. How करता आयज get ready with me for the first time. आणि हांव लायता मॉइश्चरायझर फ्रॉम एक्वालॉजिका. तुमकां पळोवन कळटा आसतलें कितलो यूज केला आनी तेजे कॅप सुद्दां मोडल्या. फर्स्ट थिंग स्कीन सदांच मॉइश्चरायज दवरा बिफोर अप्लायींग एनी मेकअप. अप्लाय करूया आमचे मेकअप. दोन फावंडेशन्स मेबलीन 330 आनी मेबलीन 310. हे दोनूय मिक्स करून म्हाका शेड जाता. आय मीन 330 म्हाका सारको मेकअप बीन यूज जाता आनी 310 मातशें फेसाचे हे हायलायट विडीक मातसो बरो यूज. 310 इतलो घेतले हांव. 330 जो शेड जाता तो. फावंडेशन हांव हे डॉट फॉर्मेटान अप्लाय करता. अशें लायता की फावंडेशन स्प्रेड बरें जाता. फावंडेशन हांव हातीनूच लायता फावंडेशन बिकॉज म्हाका ब्लेंड करपाक खूब बरें जाता फावंडेशन अशें. सगळो फावंडेशन सारको नॅकाक आनी आख्ख्या तोंडाक सारको डॅप करून घेवपाचो. डॅप 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 डॅप. फिट मी फावंडेशन म्हाका मिडियम कवरेज दिता. आतां फावंडेशन लावन जालें म्हजें. आतां हो कन्सिलर यूज करता फ्रॉम झुडियो. त्या कन्सिलराचे कॅप बीन मोडल्या चड. इम्पॉर्टंट की तो काम करता पळय. आनी हो कन्सिलर खूब क्रिमी आसा आनी म्हाका दिसता सवाय भितर जाल्यार हो कन्सिलर खूब बरो आसा. हे दोनूच हांव डॉट. म्हाका चड डार्क सर्कल्स ना ताका लागून हांव दोनूच हे डॉट्स अप्लाय करता. तुमी ऑन द आयलीड सुद्दां अप्लाय करूंक शकता. हांवें करूंक ना. स्कीन आसा जाल्यार हे सगळें तुका बरें पडटा. तुजे डार्क सर्कल्स चड डीप आसा जाल्यार तुमकां ऑरेंज करेक्टर घालून ऑरेंज जाल्यार पीच करेक्टर घालून मागीर कन्सिलर यूज करचो पडटा असलो. हो म्हजो बेज शेड तेजो कॅरेमल अशें मागीर पावडरान सेट करपाक जाय तेका. आतां हो म्हाजो कॉम्पॅक्ट फ्रॉम नायका शेड ऑलिव्ह 505. हो कॉम्पॅक्ट म्हाजो एक्झॅक्ट शेड मॅच आसा. ऑलरेडी सोंपत येयल्या म्हणजे तुमकां खबर आसतलें हांव कितलो यूज करता. कितलो म्हणजे सदांच न्हू बट मातसो असो डॅप करपाक हांव यूज करता. खंय वयताना भायर सरतना एक फावंडेशन ते मात लायट आनी कॉम्पॅक्ट टू सेट दीस बेस. आतां हांव आय शॅडो यूज करतलें. हो एंगुलर ब्रश घेता. हो फर्स्ट हांव हो शेड अप्लाय करता. मोस्ट आय शॅडो लूक करतना हो पीच बेस बरो दिसता. तितून नॅचरल फ्लश्ड लूक येता. पण मातसो ब्रावन दिसता. हो बेस शेड यूज केला हांवें पीच कलर. हो म्हजो फेवरेट बेस शेड. हांव फर्स्ट होच यूज करता. ताका ऑलरेडी डेंट पडला पळय. सो आतां हांव हो ब्रावन कॉफी ब्रावन यूज करता. हो हांवें आय शॅडो पॅलेट नायका वरसून ऑर्डर केल्लो. अरावंड 350 or 300 कितें पडलेलो म्हाका तो. सो आतां हे हांव डायरेक्ट आवटलायन करता इजी. असो लायटाचेर मातसो डार्क ब्रावन घेतलो की न्हू ओम्ब्रे इफेक्ट येता आनी तुजो आय शॅडो आनीक बरो दिसता पळोवपाक. पूण आयज म्हाका नॅचरल मेकअप जाय सो हांव बेश्टो हो आवटलायन करून दवरता. यो तूंय यो विडियोन. वन लायनर NY बेजो पर्पला वरसून ऑर्डर केला. आयलायनर लायतना मातशे हात सारके स्टेडी दवरूंक जाय आनी आयज हांव चड ड्रॅमेटीक लूक करिना. जस्ट एक विंग काडटा. म्हाजे कडेन न्हू दोनूय दोळ्यांचे एका भशेन विंग जायना. एक मातसो लांब जाल्यार एक दुसरो मातसो मोठको जाता. पयसल्यान पळयत जाल्यार कांय कळना तें. एक सायड सदांच ब्लू हेवनाचो मस्कारा इन अरावंड 100 रुपीज कितें मेळटा तो. हांव चड म्हारग मेकअप यूज करना कित्याक मस्कारा हे सगळे मेकअप रोकडेच बदलचे पडटा. सो हांव नॉर्मल मेकअप वापरता. चड मेकअप वापरिना हांव फॉर डेली बेसिसाचेर. डेली बेसिसाचेर फक्त सनस्क्रीन आनी लीप बाम ऑर लिपस्टीक वापरता.
आणि ती मात SPF लिप बाम. सध्या हांव झुडियोतलो तो SPFाचो लिप बाम यूज करता. आतां पिका बरें दिसता दोळे म्हाजे. आतां तें जालें. मातशें शिमर घेवया. हायलायटर तो इनसायड कॉस्मॅटिकाचो हायलायटर. सो तें आतां हांव नाकाक मातशें हांगा. हायलायटर हो सामको ब्लेंड करपाक जाय, अदरवायज तेजो चंकी पार्टिकल्स दिसता. आतां हांव ह्यो लास्ट बॉट घेता आनी सारकें ऑन इन कॉर्नर लायता. बरें दिसता न्हू. आनी हें अशें हांगा लागोंक जायना तें आंगाक तसोच. हो लिप बाम लायता हांव फ्रॉम झुडियो आनी हो SPF 50 आसा हेका. चड कलर ना तेका, पूण SPF आसा म्हटल्यार तुजें लिप समज पिगमेंटेड आसा, लिप डार्क जाला जाल्यार हो लिप बाम तुमकां बेस्ट. म्हाका तरी खूब आवडटा असो सगळो मेकअप बीन करून भायर सरपाक, बिकॉज इट्स लायक थेरपी, मेकअप थेरपी म्हणटा पळय तशें. हां, हो इनसायड कॉस्मॅटिकाचो लिप लायनर इन द शेड कूल ड्रीप. आतां हांगा कॉर्नर्स अशे भरून घेवंक जाय. हो शेड म्हाका खूब आवडटा. आनी दोन शेड आतां मिक्स करया फ्रॉम मार्स आनी झुडियो. ह्या लिपस्टिकाचो हांवें ऑलरेडी व्हिडियो केला ऑन माय चॅनल. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पळोवंक शकता. तेजो सगळो ती खूब यूज करता, पोर वाडलेली हांवें. ही ओनली इन मिडल अप्लाय करप. आतां हो शेड, दिस इज मोका रश फ्रॉम झुडियो. ओके, अशें कलर आसा बरो दिसता तो. आतां हो आवटलायन कशी करया, सेम लिप लायनराचो कशें काम, सेम हांव हेका असो शेड करून आतां तो पयलो शेड बरो दिसता. हो शेड मागीर जेन्ना आमी दोन भशेच्यो लिपस्टिकी मिक्स करून शेड करता न्हू, तो शेड एक्चुली खूब बरो दिसता. पळय हांवें न्ही लायन केल्या न्हू, तशें म्हाजे लिप्स बरे प्लम्प दिसता पळोवपाक. आनी लिप लायनरान लिप्साचो शेपूय बरो उरता. तुमकां जाय जाल्यार हो शायन सुद्दां लावंक शकता तुमी तेजेर. ओके, हांव बेश्टो डॅब करता. ही झुडियोतली शायन लिपस्टीक. हितून मान न्हू तेजी जिगेचे पार्टिकल्स आसा ते खूब चंकी आसा. तितले म्हाजो आतां सगळो मेकअप जाल्लो आसा. आतां आमी च्या पिता आनी भायर सरता. मागीर मेळया. हो म्हजो कंप्लीट लूक जाला. हें पळय. आतां आमी भायर सरता. बाय बाय. मागीर येवन तुमकां हांव मेकअप कसो रिमूव करता तें दाखयता. आनी तें मात विदावट मेकअप रिमुवर. हांवें घेतलें हें आमचें घरचें कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल म्हाज्या स्किनीक सूट जाता म्हणून हांवें यूज केला. इफ तुमच्या स्किनीक सूट जायना देन प्लीज तुमी यूज करूं नाका. हांवें अशें सगळ्याक ऑयल अप्लाय केला सगळ्याक आनी हें तिशून सारको मेकअप पुसून घेतल्या. आनी आतां हांव डबल क्लेन्सिंग करतलें. तुमी जाणा आसतलें ऑयल बेस्ड बाम्स येता ते मी अशेंच काम करता. आतां हांवें फेस वॉश यूज केला फ्रॉम डॉट एंड की.
फेस एकदम क्लीन जालो आणि तुमकां आवडलो हो व्हिडिओ जाल्यार लायक कमेंट शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. बाय.